Hello NNC viewers kan first khodu ishile students kan gane bishi bhal khobor ase durishile apne specially scholarship kane rukhi ase gule khobor jani pai ase ki center bra jagalila dinde 37 crores state government ge release kurishina ko ase durishile Nagaland students kan laga scholarship chundu durishile tia khobor jani palai sabte scheme implementing agency bra student beneficiaries kan ge bishi joldi tu disperse kurubina ko ase holibi durishile first tahan ki necessary formalities kan ase it first complete ko itu bishire diboina ko ase ইটা কানে দিছিলে কিটা কোনটো দিন দে রিলিজ কোদৰু কানে হলিমন হোপ কৰি আছে ইটো দিছিলে বেছি জলদি আপনি না ব্যাংক একাউন্ট দে হিট করব না ইটো ফার্স্ট স্টুডেন্টস কান সবকে জানাই দিয়েছে বিশেষ একটা মন দুখ খবর আই থা দিছিলে যোৱাকালি মহালা নেইবাৰিং কান্ট্ৰি মায়ানমাৰ দে ফুজুৰ 11:50 am নিচিনা দেখতা বেছি ডাঙৰ আৰ্থকুইক 7.7 ম্যাগনিটিউড লা আহিছে আৰু ইটো ভাবি বিয়া দিছিলে ইটো বেছি ডাঙৰ আফটাৰ শক্স কান আই দিছে চুন্দুৰ ইটা খবৰ জানি পাই থালাই সাবতে এট লিষ্ট 144 মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে আৰু 700 আপৰে মানুহ জখম হৈছিনা কৈ আছে মানুহ মৰা দুছিলে আৰু বেছি হ'ব এনেকা কৈ থাকি আছে টাইম চালাই সাবতে ইদুৰি তাহলা ক্যাপিটাল সিটি নাইপি তাওগাদে সবচে বেছি মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে 96 আপৰে মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে ইনা কৰনা তাহলা তাদে এট লিষ্ট 732 মানুহ দুছিলে ইটো আৰ্থকুইকতে জখম হৈছিনা কৈ আছে ইতে এটো কিলে মান বিয়া ডিজাস্টাৰ হৈছিলে তাদে ইমান ডাঙৰ আৰ্থকুইক আপিছিলে এটো পিছিলে আৰু যোন আফটাৰ শক্স আইছে ইটো 6.4 ম্যাগনিটিউড লা 4.6 ম্যাগনিটিউড লা 4.3 4.4 ইনিকা ডাঙৰ আৰ্থকুইক লাগা আফটাৰ শক্স খান আই দিছিনা কৈ আছে যোনটো কাৰণে বিল্ডিং খান ফাৰ্স্ট ওলা ডাঙৰ দি হিলাইনা ক্ৰেক কৰি লাগা নেক্সট ওলা তন্দিদু ইটো ভাঙাই দিছে ইনকা কৰনা থাৰ্ড ওলা দে ফোৰ্থ ওলা দিদু আৰু বেছি মিহিন কৰি লাগা ইনিকা কৰনা বেছি ডিজাস্টাৰ দিছিনা কৈ আছে ইতিয়া ভিডিও হন ফটো হন যোনটো সার্কুলেট হৈ আছে ইন্টারনেট তিটো চাইছিলে বেছি মানুহ হন দুখ পাই থাকা বেছি মানুহ হন ইটো জখম হোৱা লাগা ইনিকা লাগা হি মহান খবৰ ইটা কাৰণে দেখি পাই আছে বেছি কান্ট্রিজ খান বা ইটো আপৰে মন চিন্তা জতাই আছে মহান ইন্ডিয়া ৰাবি ইটোৰে কি মদত লাগে মহান মদত দিউলে ৰেডি আছে নিকা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰা মায়ানমাৰ আৰু থাইল্যান্ড গিবি কৈ দিছিনা কৈ আছে ইটা থাইল্যান্ড কো দিবাইছে গলে থাইল্যান্ড দুইছিল আপনি জানি আছে মান দূৰ নহই তা দেবা দুইটো আৰ্থকুইক মান ডাঙৰ আহিছে কি থাইল্যান্ড তাক পি ইটো ফিল কৰিব পাৰিছিনা কৈ আছে ইটো একটা সবকে प्रार्थना दे थान मानुहन दुख पाई था मानुहन ये याद रखी दिउले गाने जनाई दिएसे इदु साल 2025 तुइसले बेसी रिपोर्ट से कोइ थागे আছে कि पूरा इंडिया दे इनफैक्ट पूरा दुनिया दे बेसी गरम होले आसगुना इदुरे मान इंडिया दे बि सेंटर बा हीट वेव लगा अलर्ट पूरा स्टेट्स कन गे इशू गुडिसिना को আছে इदुरिसले बेसी गरम हावा आइबो लगा इदु पूरा वार्निंग दि दिसिना को আছে इदुरिसले मेनली हेल्थ फैसिलिटीज खान आप करले गाने दु प्रिपेयर गइ थाइबले गाने जुदी हीट स्ट्रोक केसेस खान हेल्थ रिलेटेड बीमार खान ला केसेस खान आइसले तान इदु डील कर पाउले गाने इतिया प्रिपरेशन शुरू गुडबिनगा होइना खुइ दिसे को আছে मार्च 27 लगा राती 11 pm निशना दे उमा विलेज मकोकचुंग दे जुइब्रा एकता घर पूरा जलाई खत्म करिसिना को আছে এটো জুই কিনা শুরু হইছে তুরিসলে জানিও পার নাই হলিবি তো জুই জ্বলা দেখিনা লগলদে ফায়ার স্টেশন দে খবর করা পিছরে ফায়ার ব্রিগেডস খান পাঠাই না এটো জুই দুইসলে মুথাই দিছিনা কই আছে আর দুসা জাদে স্প্রেড হবো দিয়া নাই না কই আছে এটো জুই মুথাও পারা দুইসলে মেইনলি হাওয়া নামারা কারণে আর গাড়ি খান খোর লাগা অসরটাক পুঞ্চো পারা কারণে না কই আছে এটোরে থান তো জুই মুথাবলে কারণে স্টিল এক ঘন্টা আধা পর লাগিছিনা কই আছে ইতিয়া ক্যাজুয়ালিটি জখম হয় না দু রিপোর্ট হনাই হলিবি প্রপার্টি ওয়ার্থ 4 lakhs rupees la nishina du itu jui de juli jisiniga koi ase aru itu jui kiniga shuru she itu tantia investigation kuri thage asiniga koi ase Perima abduction case la podishle jagalla dirman saise ki NSC Niki group la site pra Dimapur police kan ge accuse kushe ki tanbra tala charjun cadres kan ge fake kidnapping charges te arrest kushina ar tala pore bishi dangor ekta accusation lagaise ki victims kan lode dhora drugs kan bi return kra bishi di police kan bra itu victims kan ge du chhari dise ar tala manu kan ge dhori rakhishuna chundrita Dimapur police kan la site pra Niki group laga itu claim du isle reject kore ase কয় আছে কি ইটো বেসলেস আছে আর ইটো মিছা আছে না কয় আছে ইটো পাবলিক খান কি মিসলিড করলে কোশিশ করা একটা অ্যাটেম্প্ট আছে আর কনফিউশন पैदा করলে কোশিশ করে আছে না কয় আছে ডিমাপুর পুলিশ খান ভাবি ক্লিয়ারিফাই করে আছে কি মার্চ 24 লা দিন দে তান একটা কমপ্লেইন পাইছি কয় আছে কি 23 লাগা আর্লি মর্নিং দে ফেরিমা দে রাজু তাবালা ওসরদেবা দুইজন ট্রাক ড্রাইভার্স কোনে কয় আছে তাই জঙ্গে কিডন্যাপ করে লই যিছিনা চুন্দে তানবা তাদে পুনছা বিশিরে সিসিটিভি ফুটেজ লওয়া বিশিরে তানবা জানি পাইছি কয় আছে কি তো দুইছিলে দুইটা অল্টো কাৰ আৰু একটা মাৰুতি 800 তে 5 জন 6 জন মানুহ আইনা তাইজনগে উঠাই লৈ যিছিনা চুন্দু দে তানব্ৰা খবৰ কোৱালা হিচাপতে ইনিশিয়ালি 30 lakhs ডিমান্ড কৰিছিনা কৈ আছে ইটো বিশিৰে 20 lakhs নামি যিছে ইটো বিশিৰে লাষ্ট 8 lakhs তে নেগোশিয়েট কৰনা থান থাকিছিনা কৈ আছে
पुलिस खान ब्रा इदु किडनैपर्स खान गे ट्रेस करा पिछे तान गे तोलु वीडियो ब्रा दिन 1 बजी निशिना दे इदु चारजन गे अरेस्ट करलिसे आरो दुइजन विक्टिम्स तुइसिले रेस्क्यू करा लिसिना कयासे इदु बिसिले चारटा किडनैपर्स खान इंटरोगेशन करा तंदे तान ब्रा खुशी कयासे इदु विक्टिम्स खान दुइसिले ड्रग्स स्मगलिंग ला केस ते धुरिसिगुना इदुरे तान लोदे हुदा तंदे इदु कंसाइनमेंट दु कुदेस हुदा तंदे तान ब्रा इदु दिवो पारनाइना कयासे मतलब प्रूफ ग्रो पारनाइना कयासे इदु लापटे विक्टिम्स खान लाई पुरा सर्च करिसे आरो एक्यूज खान लाई पुरा सर्च करिसे लिबि इकु ड्रग खान पुलिस खान बा पानाइना कयासे इदु पुलिस खान बा कयासे क्लियर हुइ जिसे इदु इचली विक्टिम्स खान फासावला कोशिश कला थागिसिना इदु पुलिस खान बा कयासे कि बार ताहान CFMG CFSB चेयरमैन ला थ्रू सब फैक्शंस खान जनाइ दिसे इदु इचली इनगा लो दुसले इंजुर हाते ना लो बोले कारण आरो किबा इनगा नार्कोटिक्स ला केसेस थाइसले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नोलि पुलिस हेडक्वार्टर्स ते नोलि ताहान CFMG बोर्ड ला थ्रू जनाइ दिउले कारण विथ ड्यू प्रोसेस फॉलो करना हलिबि निगा होइनिबि ताहान ना करे ना कयासे इदु लगा पड़े इतिया चारजन धरा दे एकजन दुइसले हुशिका किबा आसिना कयासे और ताइ लगा पड़े वेस्ट पुलिस स्टेशन दे ऑलरेडी एकटा केस चुले आसे इदुरे ताइ वांटेड थाइसिना कयासे इदुरे ताइगे अरेस्ट करा बिसे ताइगे इदुला केस ते हुदा तंदे ताइब्रा आरो दुसरा तीनजन मानुला नाम कुइसे गयासे जुन दुइसले पुराना केस ते थानगे बिसारि थाइगेसे इदा दुसरा तीनजन दुइसले पलाइन आसिना कयासे और पुलिस खान दुइसले थानगे धुरुले गाने पुरा बिसारि आसिना कयासे इतिया इदु सबसे डाঙर क्वेश्चन जागाली ला दिन दे जुन NSN केला साइड प्रा फोटो दिना मीडिया दे क्लेम करिसे कि दुइजन दुइसले ड्रग्स लोदे धुरिसिगुना इदु दिमापुर पुलिस खान बा कयासे कि तान ब्रा इदु चारजन लोदे पुरा हुदा उदी क्रातन दे तान बा एडमिट करिसि कयासे कि इदु जुन ड्रग्स ला पैकेज इदु दुइजन लोदे राखिना फोटो खिचि गाड़ी लागे दे इदु रिसले NSN के निकी ग्रुप लगा ही दूसरा कुमा मेंबर्स खान ब्रा इदु कंसाइनमेंट या इदु पैकेज आइटम्स तुइसले अरेंज करिना तानगे फोटो खिचालासनिगा कयासे इतिया गाने दुइसले NSN के निकी ग्रुप लगा दूसरा मेंबर्स खान गे दिमापुर पुलिस खान ब्रा इदु केस ते इन्वॉल्व थानगे धुरुले कारणे अरेस्ट करले कारणे बिसारे आसनिगा कयासे नागालैंड लगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज खान ब्रा इनर लाइन परमिट्स ते सर्टेन एग्जामिशंस मांगी आसे इदु इचली ता मानसो मनो जानि आसे चुमुगिरिमा न्यूलैंड दिमापुर डिस्ट्रिक्ट्स ते भी ILP लगाइ दिसे मतलब पूरा नागालैंड दे ILP दुइसली ता इंप्लीमेंट हुइ जिसे इदुरे नागालैंड लगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज खान ब्रा अलग-अलग समाज प्राप्तिन ते सालु पाए ताना प्रेसिडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स खान ब्रा जागला दिन दे मीटिंग करिसिना कयासे मीटिंग दे दिया मारवाड़ी समाज लगा जनरल सेक्रेटरी पासुता मानिबा कयासे किनर लाइन परमिट दिमापुर इंप्लीमेंट करा इनफोर्स करा दुइसले तान इतु ऑब्जेक्ट ना करे कि गाने गुइसले इतु रिसले एकटा स्टेट ला सब्जेक्ट आसे हलबि तानला चिंता दुइसले तो आसे कि तान कुन मानुखान वोटर लिस्ट ते नाम भी आसे कुन मानुन दुइसले परमानेंट रेसिडेंट आसे नागालैंड ला तान गे दुइसले एक्जाम कुडुलाइना कयासे किले गुले ताहान पिसि मानोहन इतिया इनिगा आसे कयासे कुन खान दुइसले नागालैंड दे डिकेड्स प्रा थाकी आयासे 1979 पिसि वा लास्ट 45 इयर्स प्रा काम करि आयासे ताहान गे ILP मांगा दुइसले इदु अनरिजनेबल होइना कयासे इतुरे कुन मानोहन वोटर ID कार्ड थागिसे कुन मानोहन दुइसले नागालैंड ला सिटिजन रिकॉग्नाइज होइसे PRC थागिसे ताहान गे दुइसले तो ILP रिक्वायरमेंट्स तेवा मोरम बा एग्जाम कुडबिना कयासे ताइबेतु लगा पड़े DC चुमुकिरिमा चीफ मिनिस्टर लोदिबि कुइसि गयासे सर्टेन सजेशंस दिसिना कयासे इतुरिशिल तान ईच कम्युनिटी रिवा तीनटा सीनियर इंडिविजुअल्स कन सेलेक्ट करना ताहान ब्रा ताहान मानन दुइसले रेसिडेंट ऑफ नागालैंड सर्टिफाई करो दुले गाने इतुरिशिल कुन खान बिसि लंबा टाइम ब्रा थागी आसे ताहान गे एज अ सिटिजन ऑफ नागालैंड रिकॉग्नाइज करो दुले गाने और ताहान गे भी ILP रजिस्ट्रेशन देबा एग्जाम करो बुले गाने इदला बडे मारवाड़ी समाज खान ब्रा कयासे कि ताहान नॉन नागा कम्युनिटीज खान दुइसले नागालैंड दे सिंस 19th सेंचुरी बा थाकी आयासे आरो ताहान भी नागालैंड ला दूसरा सिटिजन निशिना इक्वली सफर करि आइसे और ताहान भी अनरिजॉल्व नागा पॉलिटिकल इश्यू कारणे इम्पैक्ट होइसे इतुरे ताहान लगा कंट्रीब्यूशन स्टेट की किमान दिसे इतु मोर बा एक्नॉलेज कुडबिनगा गवर्नमेंट गे रिक्वेस्ट करि आसे स्पेशली मारवाड़ी कम्युनिटी लगा इतुरे ताहान ILP ला फाइनल ड्राफ्ट बना तंदे ताहान गे भी एज अ सिटिजन कंसीडर करले कारणे कयासे इतुरिसले विथ इक्वल रेस्पेक्ट और डिग्निटी लोदे हिला ओरे थान भाई तुबी रिक्वेस्ट करिसे कि इंडिया ला सिटिजन्स खान कुन खान नागालैंड दे थागी आसे ताहान दुइसले नागालैंड सिटिजन कंसीडर करबि गुना इतुरिसले ताहान इंडिया ला सिटिजन आसे को अप्रूव को पारिसुले ताहान ला नाम खान दुइसले वोटर लिस्ट ते इतु दिमापुर एटलिस्ट थागी सिगुले इतुला पडर एक रिक्वेस्ट तुइसले दिमापुर लगा मानु खान लगा स्पाउस खान भी कुदे लगा भी हुई इंडिया लगा थागी सिगुले दो ताहान गिबि इक्वल राइट्स तुइसले दिबुले गाने थान बा रिक्वेस्ट करिसे इदुरे दिमापुर दुइसले इनका एकटा लैंडलॉक सिटी नहय और दिमापुर दुइसले दो पहाड़ बाइना इनफिल्ट्रेशन ला प्रॉब्लम दो आइ थेउले आसे इदुरे ताहान लगा इनका फ्रिस्किंग करातनदे चेकिंग करातनदे जेन्युइन सिटिजन्स खानि सफर ग्रुप होइना ताहान बा इदु साइड दिबिना कयासे इतुला पडे शिलोंग दे यूरोपियन वार्ड ते निशना दिमापुर म्युनिसिपल एरियास ते नॉन नागा परमानेंट सिटिजन्स खान भी माटी किनुला राइट थाकिबो लागिना कयासे लाइक दूसरा लीगल सिटिजन ऑफ द स्टेट निशना इनका कयासे
Western Sumi Students Union khanra officials khalode milina chagali Friday din dero tobacco seize kra destroy kra ingala drive lishina ko ase itude report jani pai thalai sabte tan baro 100 meters laga radius te educational institutions kana bahar khande dukan khande inga ki modu cigarette khan bikala ingala de thanba inga drive lo atande bishi cigarettes khan ar tobacco products khan seize krishina ko ase chundrishli pishe tan bai tu cholai dishina ko ase aru manon ge inga na bikawli garne kui dishi ko ase Western Sumi Students Union khan ba dushile local councils or authorities khan ge ekta request kra dushile tan student bodies khan ba kita administration lo milina proper guidelines lai saptin ga surprise check lo itu tane more ba cooperate kudibin ga ko ase Chumukinima Town Council bra Chumukinima jurisdiction de unregistered organizations khan banaina tahan bra kam kuri thaka itu ban kudishe iturishle tala activities tu ishle illegal aseguna aru iturishle unlawful ase aru itu public safety or security garne ekta threat aseguna itur sop Chumukinima Town Council under de concerned wards khan ge koi ase numerous organizations khan ajigali iniga illegally banai ase aru tahan Chumukinima Town jurisdiction de operate kuri thake aseguna iture sub wards laga inga such organizations associations kun form kuri thage ase ya kun khan exist kore hulwi tan recognize honai tan ge tala inga illegal collections to immediately rokhai dibina ko ase inga such sub unregistered organizations associations khan Chumukinima Town jurisdiction de with immediate effect tan ge dissolve kuri ase to dushli bond kuri ase na ko ase tan ge inga such activities ki collection kra inga nakrule gane ko ase GPRN NSCN unification la side pra kwes ki en kito vizimo mi dushili tabi tala position deba impeach kodina suguna idur group la side pra clarify kore ase ki tatar hola decision bi idur revoke hanai guna idur General Samson ai kun mandushili the commander in chief of Naga army ase taibra dushili koi ase ki tahan laga group la behalf te statement dibule garne kun gibi authorize korna ina koi ase idur kuma middle ranking Naga army cadres khana chudu group khanbra kito vila chugran lo milina ke hoi camp forcibly gushina thanbra idu kabza korishina koi ase idure MB niokpa ko ni akininga pressure rakhi asina ko ase ki situation dushile bian hobo laiguna idure niokpa ki kiniga tanbra ki hoi camp te ninga confine kuri rakhi ase tailaga age idu iku hisab na korna idure ekdam thik nai na ko ase idure en ki to viz momila plan dushile idu tatar hola decision du reverse kro laga asina ko ase idure tanbra dushile ko ase ki to vi ge impeach kudia dushile tailaga ulta palta kaam karne ase aur taibra tailaga idu actions la porde satisfactory explanation na dia tak tailaga itu dushile reinstate ko na parwinga thanbra ko ase idu khobor ko agere pronunciation galti ushile morba maaf kodibi 15th Nagaland Wrestling Association laga championship laga results tu ishile niga ase ki Venezu Daho du ishile once again tai champion laise tai du title du ishile ta fourth time garnish jiti ase or last 3 consecutive times pra tai du jiti ase idu tai bra final day Khezosilo Open ge harai dina tai du championship tu jiti shina ko ase Motala below 90 kg category de ishile Sutozo village laga Sasuyi ne khabra idu championship jidishe below 75 kg category de ishile Rungozo village laga Mulesuyi Wadiora idu jidishe Maki manon lawi our first ever wrestling event hui digishe idu 60 kg and above ti ishile Krilho no Tevo Sehama village laga taibra champion ulaise below 60 kg category de ishile Sakhapama village laga Vesosino Kisobra taidu championship jidishe Idu laga wrestling event te Chagasang Angami Zilang China Phom Sumi Ao Lotha Puchuri Rengma or Chang tribe khanbrabi idu debut kurise Maki manola event debut kola apode idu total 129 strong contenders khanbra 100 mota 29 maki khanbra participate kurise Nagaland na 10 tribes ra participate kurise or total prize money dushile 9.90 lakhs sagishinga koase Uttar Pradesh pra ekdam hasho munjela khobor ase ekjon husband bra kun manu dushile tala maki lode last 8 years pa shadi gorna thaise tai nijura maki ge maki la lover lode shadi korai dishina ko ase ki garne kuishile tai chitia bra itia online de ya social media de ya news khan de cement drum murder case la khobor hunise idur ishile apnen so mano jani ase ekjon Saurabh koina mota kun mandu ishile bahar de kaam kori daise tai India de atan de tala maki ge log pawatan de tala maki bra Nijor wife pra dusra tailaga lover lodi milina idu mota ge morai dise atala dead body dishile ninga drum de dhaldi cement pra feel kodise chundu police khamrai tia duijing gi dhurlise idunga laga case tu ishile itu mota itu husband tai lode taila maki bra taila lover lodi miline na na crew laiguna idu bhuire tai taila maki ge taila lover lode shadi gurai dishina ko ase so that tai bi khushi thaibo taila maki bi khushi thaibo aur tai lodi ku ham na bunchu hoina tai dujen la duita bi bacha daise ko ase ulbita duishile taila maki du taila lover lode shadi gurai dishina ga ko ase
এইটো সেম সিমেন্ট মার্ডার কেস লা লুইনা উত্তর প্রদেশ আর একজন মাকিবরা দুইছিলে তাই লাগা মোতা তাই হাজবেন্ড কি কুইছি কইছে আপনি যদি মধু খাদ্য রখা নাই গুছিলে আপনি গেবি উতো সিমেন্ট মার্ডার কেস নিচিনা করু হইনা ইদুর আপনি লাগা গাও দুইছিলে কাটি দিব এনা কইনা থ্রেটেন গুছিনা কইছে চুন্দু বিশিরি তো মোতা দুইছিলে বেশি ভুই খাই থাইছিনা কইছে আর মোতা গে মাকিবরা একবার দুইছিলে ইতু ইতাবরা মাথা দিবি মারি দিছিনা কইছে তাই মর্নিং দেরি উঠা কারণে মধু খাই না রাতভর না ঘুমাইন থাকি না মর্নিং দে ঘুমাই থাকা কারণে ইদুরে পুলিশ তে কমপ্লেন কৃষ্ণা করনে को आतंदे मोतार माकिला माजिरे कॉम्प्रोमाइज करना मोता दुसले भुई खाइना कमप्लेन भी धाला নাই নেগা কয়াছে সোশ্যাল মিডিয়া দে একটা ক্লেম ইটা বেশি ভাইরাল যাই থি আছে ইদুরিশলি অ্যালুমিনিয়াম লা ইউটেনসিলস খান্দে দেখছি খান্দে ভাত সবজি বানাইছি গুলে মহান ক্যান্সার বিমার উলাও পারে অ্যাस्थमा বিমার উলাও পারে টিবি বিমার কিডনি ফেলিয়ার বিমার খান উলাও পারে কইনা ইতুদে রিসার্চ কৰাতনি তু হসাস না মিছা আছে বিছানা তন্দে ইতুরিশলি মিছা পাইছিনা কয়াছে হয় एल्युमिनियम लगा यूटेंसिल्स से महान भात सब्जी पका तंदे लीचेस अलप अलप तो उलाई ना कोएसे होलिबी WHO बा जुंदु लिमिट सेट करना से इतुबा बिशी कुमती असिना कोएसे मतलब तो शिली तो एकदम सेफ लिमिट ते असिना कोएसे और इता तक ते इनका एको एविडेंस पाने कोएसे कि एल्युमिनियम कुक फेयर डे इनका भात सब्जी बनाए खा खाने महान किबा हेल्थ इश्यूज उलाई छुगना इतुरे इतु जुंदु क्लेम असे इतुरे शिली मिसा असिनगा कोएसे लास्ट ईयर कोलकाता लगा आरजी कार हॉस्पिटल दे एकता डॉक्टर के रेप करी मराई दिशे चुंदु बिशी दे पूरा इंडिया दे प्रोटेस्ट हुई दिशे पब्लिक खन बा दुसले तो गैंग रेप असना कुई दिशे और इतला परे सीबीआई ला साइड पर इन्वेस्टिगेशन कुई दिशे और सीबीआई पर ताला फाइनल हियरिंग भी दी दिशे चुंदु दे कोर्ट पर इतो एक्यूज के लाइफ टाइम ला जेल ला सजाय दी दिशे होली विक्टिम ला पेरेंट्स खन बा कोर्ट के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने तांबा प्ली गुणे थाइसे चुंदुरे कोर्ट पर इटा हियरिंग लो आतंदे सीबीआई ला साइड पर वंस अगेन कोयासे कि ताहान इतु केस ते इतु रेप तुइसले गैंग रेप नहय गइना और सीबीआई खन दुइसले इटा की लगा पर इन्वेस्टिगेशन करिसे गुले इतु इंसिडेंट दुइसले कुमाबरा कवर अप करले कोशिश करिसने कि छुपावले कोशिश करिसने कि इतु लगा पर इटा इन्वेस्टिगेशन करिसनेगा कोयासे नेपाल देवी बेशी प्रोटेस्ट हुई थाला दिखियासे ताना पब्लिक खन ब्रा डिमांड करा दुइसले तादे मोनार्की दु वापस आनिबिना कोयासे हिंदू लगा जुंदु स्टेटहुड আছে এদুරු ইছলি তালা হিন্দু কিংডম কইনা जुंदु জানি থাকে এদুරු ইছলি वापस রেস্টোর করবিনিগা ডিমান্ড কৰি আছে এদুরে তানব্রা ইতু প্রটেস্ট করা তাদে বিশিনগা লাগাবাজি वाला भी খবর জানি পাই আছে नेपाल लगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बा दुसले কয় আছে কি কান্ট্রি দে কিমান বি নিগা অনগোইং ক্লাশেস হবি মোনার্কি আৰু হিন্দু স্টেটহুড দুইছলে রেস্টোর না করবিনা কয় আছে नेपाल দুইছলে পুইলা लगा रास्ता दे वापस बैकवर्ड ना जावইনা কয় আছে इतुरे तान दुसले इतु मोनार्की दुसले रीइनस्टेट ना कोइना कोयासे ताइरो क्वा दुसले नेपाली मानुखन ब्रा महानला लिबरल एटीट्यूड देखा दुसले अपनी खान महान पॉलिटिकल पार्टीज ला कमजोरी আছে इनिगा ना भाबी भी कोइना इतु प्रोटेस्ट क्रमाननगे कोयासे साउथ कोरिया ला वाइल्ड फायर चुंदुरिसले लॉस एंजेलिस ला वाइल्ड फायर निशनाय जुली जाय धैसे रुखावन आपरना थागिसे लास्ट एक हफ्ता ब्रा इतु जुई दुसले पूरा तान लगा खोर खान ताला फॉरेस्ट खान सब जुलाई जाय धैसे বেশি মানুহ বি মৰাই দিছে এতে ৰিপৰ্ট টো 28 মানুহ মৰাই দিছিনা খুই দিছে এটো জুই দে এতিয়া ফাইনালি ফায়াৰ ফাইটাৰ্স খান ব্ৰা পুৰা এক হপ্তাহ পৰে ফাইট কৰা বিছিৰে জাগালিলা দিন দে সামহাউ অলপ কন্ট্ৰোল পাইছিনা কৈ আছে এটো ৰিছলি পানী গেৰাবা আৰু ঠাণ্ডা ওয়েদাৰ কাৰণে জুই দুইছিলে তাহান 95% কুমা জাগাতে 85% কন্ট্ৰোল দে আনি লুছিনা কৈ আছে তানবা কোৱালা হিচাপতে যাইছে গলে এটা জুনদু তানবা কন্ট্ৰোল কৰিছে ইটো জাগাৰ জুই দুইছিলে আৰু ডাঙৰ নহব লাগে না কৈ থাকি আছে तो ओवरऑल कुइसे गुले दु तानबा साउथ कोरिया ला जुंदु वाइल्ड फायर से इतुरि इछले ऑलमोस्ट मुथाई दिसिनेगा कोयासे बाकी दुनिया ला खबर कुइसुले स्पेशली वार फ्रंट तिछले इजराइल लगा एयर फोर्स खनब्रा लेबनन लगा बेरुत ते एयर स्ट्राइक कोडिसिना कोयासे इतु अटैक तुइसले थान लास्ट नवंबर दे हेजबोला हन लोदे इतु मिलिटेंट ग्रुप खन लोदे सीज फायर डील खत्म करा बिसिदे इतु फर्स्ट अटैक असिना कोयासे इतिया इजराइल मिलिट्री खनब्रा दुइसले इतु अटैक करा आगे दे तादे लगा मानु खनगे मैप देखाइना बिल्डिंग भी देखाइना वार्न कृषि कोयासे तो एरिया रा बाहर उलाई जाबि कुना इतुरे इजराइल बाइनिगा एयर स्ट्राइक कुडिसिनगा कोयासे रशिया यूक्रेन वार दिसले रशिया ला साइड प्रा कीव प्रा तान लगा जगह दे 3 बार एनर्जी साइट्स ते अटैक कुडिसिनगा कोयासे इतुरिसले यूएस पर बैक कुरा सीज फायर दिसले कीव प्रा यूक्रेन रा वायलेट कुडिसिना कोइना तानबा 3टा प्रूफ दिसे कोयासे कि लास्ट 24 आवर्स ते तानला 3टा जगह दे इतुरिसले बेलगोरोड कुर्स्क और साराटोव का रीजन्स कंदे रशिया दे यूक्रेन रा अटैक कुडिसिगुना इतु लगा पोडे यूएस मेड हिमार्स आर्टिलरी स्ट्राइक यूज करना इतुरिसले ताला वेपन यूज करना कुर्स्क का रीजन दिबि और यूक्रेन बा रशिया ला पोडे अटैक कुडिसिनगा रशिया बा एक्यूज करेसे आजिकाली महान बा नोटिस करो परा लगा एकता दुनिया ला लेवल ले की दिखि पाइ गुसिले
ৰাছিয়া আৰু ইউ এছ লাৰ ৰিলেশ্যন বেছি ভাল হৈ যায় থালা দেখি আছে এতিয়া আলাগ আলাগ ৰিপৰ্ট আহি থাকে আছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পটো ইছিলে কিলে ৰাছিয়াকে ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছে এইটো লগা পৰে কোনোবা ইছিলে কৈ আছে কি মে বি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে জানি আছে কি চাইনাটো ইছিলে তাৰ একটা কম্পিটিটৰ হৈ যা আছে এইটোৰে চাইনাকে আলাগ কৰিবলৈ কাৰণে ৰাছিয়া লোৱা আলাগ কৰিবলৈ কাৰণে ইউ এছ টো ইছিলে ৰাছিয়াকে ছাপৰ্ট কৰি আছে না কৈ আছে চ' ডেট ৰাছিয়া আৰু চাইনা লাৰ ৰিলেশ্যন ইছিলে অলপ দূৰ হৈ যাব আৰু চাইনাটো ইছিলে ইউ এছ কে খেতাব নাপাৰবই না এইটো বি একটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে কৈ আছে যোনটো ইছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পা চলাই আছে হ'ব পাৰে না কৈ আছে ইফালে পুতিন লা সাইড পৰা দইছিলে ইউ এছ খান বা এতিয়া গ্ৰীণলেণ্ড তান বা এনেক্স হ'ব কৈ থা দইছিলে এইটো দে তাইৰ ছাপৰ্ট কৰা নিচিনা দেখি আছে এইটো দিছিলে পুতিন বা কৈ আছে কি ইউ এছ খান দইছিলে এইটো যেনে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এতিয়া গ্ৰীণলেণ্ড দইছিলে তাৰ আণ্ডাৰ নিব কৈ আছে এইটো দিছিলে এতিয়া কথা নহয় এইটো 1860s পৰা এইটো কথা চলি আই আছে নিকা কৈ না ডনাল্ড ট্ৰাম্পকে অলপ ছাপৰ্ট কৰা নিচিনা তাৰ ফেভাৰিট কথা কৰা নিচিনা দেখি আছে আজিলা লাষ্ট খবৰ দে আপনি না কি ভিউজ আছে লিখি জনাই দিবি এইটো দিছিলে ফুটবল গ্ৰেটছ লিওনেল মেসি আৰু ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো তাইজন লাবি এজ টু ইছলে আপনি জানি আছে মেসি ইছলে এটা 37 ইয়ার্স আছে রোনাল্ডো ইছলে 39 ইয়ার্স আছে ইটো দে বেশি মানুহ খান বা ইছলে তাই দুইজন ইছলে ইটো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 তে হবলে আছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ইটো খেলিও লাগে কই থাকি আছে এট দ্য সেম টাইম বেশি মানুহ আৰু তাইজন না খেলিও লাগে নে আমি কই থাকি আছে ইটো দে মানুহ খান বা কুমাৰ বদু কৈ আছে কি তাইজন খেলিব না খেলিব ইটো ইছলে তাহালা তেই ছাড় দিবি তাহানকে ডিসাইড কৰি দি না কৈ আছে মহান কোন আছে তু ডিসাইড কৰিলি না কৈ আছে আপনি লাই হিসাবতে ইছলে লিওনেল মেসি উই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বি 2026 লা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ তে তাহান খেলিব লাগে না লাগে না তাহান ইছলে দুসরা মানুহনকে চান্স দিবলে আপনি লাই কি ভাবনা আছে লিখি জনাই দিও পারে এটো মালাই দু খবৰতে খতম কৰি আছে লাষ্ট এক্সাইটমেন্ট সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট নতুন আপডেট লতে লক ৰিব